ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى دليمين شين يرانا كاشون يغنى تشاما ولا يرانا أنفر لنا نغنى حكم من مولد النبوي حكم ينور على صلى الله عليه وسلم أكبرني حكم كنونا Islamɛnw u mana kolonya cogo o cogo a ka ca la diɲɛ kɔnɔ ni Ala ka bangeni waati sera u ka kira kanu n'u ka Ala kanu u b'o yira n'u ka lamaga-lamagaw an fana sigilen don hukumu de kɔnɔ ka ɲɔgɔn hakililajigi sabu an delila k'a fɔ hakililajigi nafa min b'a la a bɛ ko kura-kuraya hadamaden bolo kira kanu min bɛ mɔgɔw dusukun na n'a ko bɛ fɔ dayiman dɔ de bɛ fara o kanu in a bɛ i n'a fɔ shayiru dɔ b'a fɔ ko walhubbu antaka amsali wa antakani kama antaka alhubbu aqlaman wa afwahan laysa li an rasulillahi min badalin fa innahu malja'u dunya wa manjaha lan unfiqu al-umra illa fi mahabbatihi faqad tahaqqaqat fiha al-'izz wal-jah. Shayirin ko Ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kanu de yale bilaka kuma a kanu yale ɲɔgɔnlanw la kuma cogo min na k'a kanu de yale fana bilaka kuma ko kama antakal hubbu aqlaman wa afwahan a ko kanu ye kalmu joli bilaka kuma ani ka dabara joli bilaka kuma ko laysa li an rasulillahi min badalin a ko falen wɛrɛ tɛ ne bolo ka ɲɛsin kira in ma n bɛ se ka fɛn min falen a la ko fa innahu malja'u dunya wa manjaha k'i k'a dɔn diɲɛ porokoto yɔrɔ n'a dogo yɔrɔ k'o de ye kira in lan unfiqu al-umra illa fi mahabbatihi a ko ne tɛna si ban foyi la fo n'a kɛra kira in kanu ye faqad tahaqqaqat fiha al-'izzu wal-jah k'i k'a dɔn bonya sera dan na kira in de ye ani pɔsɔn fana sera dan na kira in de ye an sigilen don fana hukumu de kɔnɔna na kanu in de ma an fana bila ka su in na ɲɛnɛmaya mawuludu ko hali n'a y'a sɔrɔ kuma ka ca a kun kan dɔw k'a bɛ bɛn dɔw k'a tɛ bɛn dɔw k'a ma daminɛ fɔlɔmɔgɔw ka waati la a ma daminɛ alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam nka fɛn o fɛn diinɛ in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ asulu dɔ de b'a la mɔgɔw bɛ minɛni kɛ ni min karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ale b'a fɔ a ka laseli dɔw la ko wa min adillati jawaz al-ihtifal bil mawlid an-nabawi al-sharif ko a bɛ kumakan fɔ minnu b'a jira k'a fɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a bangeni na k'a ɲɛnɛmaya k'a fɔ a bɛ bɛn a k'a bɛ kun dama dɔw fɔ a la ko a fɔlɔfɔlɔ anna al-ihtifal bil mawlid an-nabawi al-sharif ta'birun an al-farah wa as-surur bil mustafa sallallahu alaihi wasallam ko jama fara ɲɔgɔn kan a kun fɔlɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan alakira ka bangeni na sallallahu alaihi wasallam o nisɔndiya min bɛ mɔgɔw dusukun na o ɲɛfɔ cogo dɔ de don ni alakira bangeni ko wa kad intafa bihi al-kafir ko wa hali kafiri ye nafa sɔrɔ ni nisɔndiyali ye alakira bangeni na wa sayati fi dalil at-tasi mazid bayan li hadhihi al-mas'ala a bɛna dalilu minnu fɔ a dalilu kɔnɔntɔnna a ko nin masala in walawalali bɛ na o kɔnɔ ko li'anna al-asla wal barahin wahid basana ko dalilu minnu bɛ yen ani kun k'a bɛɛ ye kelen ye wa in ikhtalafat kayfiyat al-istidlal hali n'a jira cogo ma kɛ kelen وقد جرينا على هذا المنهج في هذا البحث وعليه فلا تكرار ko ɲɛfɔli caman kɛra nin kun in kan o tuma na ko taa ni ka segin t'o la فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم الاثنين بسبب إتقه لسويبة ko Bukhari b'a lakali k'a fɔ ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu jahanama kɔnɔ ko lafiya da bɛ di Abu Lahabin ka da a y'a ka jɔnmuso min kan hɔrɔnya alakira bangeni nisɔndiya la n'o ye Suwayba ye
alakira sallallahu alayhi wa sallam ma mina ni Abdullahi fatula k'a sɔrɔ Aminat a garizigɛlen don alakira la sallallahu alayhi wa sallam a kɛra maɲumantɔ ko ye Kurɛsiw bolo a kɛra jɔrɔna ko fana ye balimaw bɛɛ lajɛlen tuma min na ni Aminat nana yɛrɛ sɔrɔ alakira la sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahabi ka jɔnmuso dɔ bɛ yen ko Suwaiba ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bolila ka na fɔ a ye k'i balimakɛ min fatula k'a muso y'a yɛrɛ sɔrɔ ko den in cɛ o nisɔndiya fɛ Abu Lahabi a ye sara min sɔrɔ ka di Suwaiba ma a k'a ma ko n'i ka hɔrɔnya k'a sɔrɔ nin waati a ma dɔn fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Alakira in yɛrɛ ko Ala ka kira kofɔlen de don sabu nin kɛra a bangeni don Abu Lahabi y'o kan hɔrɔnya min kɛ jɔnmuso in na n'o ye Suwaiba ye o tuma Bukhari y'a lakali k'a fɔ ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu ko fiɲɛli bɛ kɛ Abu Lahabi ka jahanama kɔnɔ ka da a ye nisɔndiya min kɛ ni Alakira bangeni ويقول في ذلك الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي من مسألة فانا كنا كرامو دوبي نبي وليكو الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي عليه دمشقي كاي أقول إذا كان هذا كافرا جاءت ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا أقول نين كيرا كافري ونني يرنا قرآن كنا فوق سورة تقول على كتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب كفوا أبو لهب كو أحلكيرا كبا وكسروا وتنا بوبلي ana furumuso n'o ye Ummu Jamili k'u bɛ jahanama kɔnɔ o dumuni a kɔnɔ o n'a ko kafiriya bɛɛ ka tila k'a ta tɔgɔjɛ ma k'a nɛni kuranɛ kɔnɔ ko n'o ye nafa sɔrɔ n'Alakira ka bangeni ko ata annahu fi yawmil isnaini daiman a nana kunnafoniw na k'a fɔ ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu waati bɛɛ yukhaffafu anhu lissurur bi Ahmad ko fiɲɛli bɛ kɛ a ka lanjaba la n'a ka nisɔndiya ye ni Ahmada ye n'o ye Alakira ye sallallahu alayhi wa sallam o tuma ale b'i kan don a ka kasida in na a ko fama zannu bil abdi allazi kana umruhu bi Ahmadi masruran wa mata muwahhida a ko o tuma na e ka bisikiya bɛ kɛ mun ye ka ɲɛsin jɔn ma jɔn min n'o y'a si bɛɛ lajɛlen kɛ Alakira ko in de la nisɔndiyalen ka tila ka fatu Ala kelebantiya kan yali o tigi niyɔrɔ bɛna kɛ mun ni nin ye kafiri ye jɔnmuso kan hɔrɔnya o waati se o se Alakira ka bangeni waati se o se n'o de ye ntɛnɛnsu ye lanjaba bɛ wuli ka bɔ a ka jahanama kɔnɔ o tuma maa min yɛrɛ sɔnna ka tugu kira in na ka tila a nisɔndiyara n'a ka bangeniw y'a si bɛɛ kɔnɔ ka tila ka fatu ka to Ala kelebantiya de kan ko yali o tigi niyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye maa tɛ se nin kuma minnu lakalilen filɛ n'o ye Abu Lahabi ni Suwaiba ka kisa in ye a bɛ Bukhari kɔnɔ Sahih al-Bukhari a ka kitabu nikah o kɔfɛ fana al-Hafiz ibn Hujr fil Fath Hafiz ibn Hujr fana o fana bɛ nin baro kelen lakali Fatih kun warawaha al-Imam Abdul Razzaq as-San'ani fil Musnad Imam Abdul Razzaq n'o ye San'ani ka ye Yamani jamana na o fana ka kitabu dɔ bɛ yen ko Musnad o fana bɛ nin lakali o kun karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ko al-Hafiz al-Bayhaqi o fana b'a lakali a ka Dalailun Nubuwah kun karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ko Ibn Kathir o fana b'a lakali a ka Siratun Nabawiyya kɔnɔ min al-Bidaya wan Nihaya ani Muhammad bin Umar fi Hadayiq al-Anwar o fana b'a lakali a ka kitabu dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ye ko Hadayiq al-Anwar ani Hafizul Bughawi o fana ka Sharh Sunnah o fana bɛ nin kuma kelen lakala ani Tarikh Ibn Hisham o fana nin kuma kelen lakalilen don o kɔnɔ ani Suhaili fana ka kitabu dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko Ar-Rawd al-Anf nin kuma kelen lakalilen don
ani amiri fana o ka kitabu min be ko bahjatul mahafil ni kuma kelen lakalle do utma amba do minum be kene sigi ka maulidu nyinema la ka fo alakira sallallahu alaihi wasallam abangina ka benindu inde ma utma amba do atigila ma utefilla sabu minum nyankon ala yinsranya na ni minum nyankon donina olu be ka lakalle sira ni kuna foni ma madama nini no en kafiri ko jelendo sabu ay jomso ka horonya kira mi bangini ni soja kam kira ina na korobaya klala ka ban kira ina a chilen ko ala fe a klala ka kafiriya nga obela ko ndeneju ko ala be fienle ka ka jarama inna fa Allah subhanahu wa ta'ala aba fa yin qur'ana kono ko inna Allah la yudi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ko ala te barakela shika bara perdi awla chela ou bien musula aye ni nisoja min ke hal na tlala ka ban kira ina ala mason aka perdi aka nisoja ina ma be son ni kuma ka ina ka mine hal na ya soro lakali yoro chaya la kilim pe mi no be wasake o de bukhari o kan lakali ani doni kala minu no le qur'ane dushi bawni ala kra ka hadisa domba wi olu fana ye kuma in lakali min ke o bato ma be son kuma ina ka fo ma wo ma no be nyine mayali ke alakira sallallahu alaihi wasallam ka bangini kumbena kibe nafa sura ala giena wa ibe nafa fana sura ala alkiyama ولكونها في المناقب والخصائص لا في الحلال والحرام منهم بافو كافو اتيبن كافو امكي alakira ka watla ubi amake sahaba ka watla doni kela ubena min ka mauludu ko ere hukumna o de abe manatibu de kono ane khasaisu fɛn minnu bɛ n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don mais jɔ kuyate n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i m'a kɛ yɛrɛ a dama jalaki wɛrɛ t'i la mais k'a fɔ halala ou bien haramu mawludu tɛ o hukumu kɔnɔna وطلاب العلم يعرفون الفرق بين الاستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام minnu bɛ n'olu bɛ dɔnni si dɔn hadisa minnu bɛ ni istidlalu bɛ kɛ n'olu ye ni dalilu bɛ ta n'olu ye manakibu ni ahkamu kan kiriw nacogo u b'a dɔn k'a fɔ mawludu bɛ o hukumu don وأما انتفاع الكفار بأعمالهم ففيه كلام بين العلماء ليس هذا محل بحثه Allah kalli min kɛra ka caya k'a fɔ kafiri dɔ ye nafa dɔ sɔrɔ a ka baara kɛlen dɔ la fɔngɔ ɲɔgɔnya bɛ masala de la dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nka komi an sigikun tɛ o mawudu kana ye an sigikun ye mawudu min kan o de ye mawludu yɛrɛ bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ dalilu jumɛnw de b'a la n'a bɛ bɛn ni dɔnnikɛlaw y'o fɔ ou bien dalilu jumɛnw b'a la n'a tɛ bɛn ni dɔnnikɛlaw y'o fɔ nka k'a fɔ kafiri bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a ka baara la ou bien a tɛ niyɔrɔ sɔrɔ dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o masala la والأصل فيه ما جاء في صحيح البخاري من التخفيف عن أبي طالب بطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم nka an bɛ se ka min fɔ kuma lasurunyana dɔrɔn kafiri ka nafa dɔ sɔrɔ n'a ka baara ɲuman dɔ ye Bukhari b'a lakalili min kɛ k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wa sallam a binakɛ min bɛ yen n'o ye Abu Talibi sabu Alakira sallallahu alaihi wa sallam fa in fatulen k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma bange ni kalo 2 ye kɔfɛ ba fana nana fatu k'a si to san 6 a nana di a mɔkɛ de ma o fana a si bɛna se san 8 ma Ala ye mɔkɛ in fana minɛ o tuma a dira binakɛ min ma n'o ye Ali fa ye radiyallahu anhu o de ye Abu Talibi o de ye Alakira lamɔ sallallahu alaihi wa sallam fo ka n'a don so la a ko a wasara dɔrɔn Bukhari b'a lakalili min kɛ k'a fɔ u bɛ niyɔrɔ dɔ sɔrɔ ni Alakira ka ɲinini ye k'a sɔrɔ a fana ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a ma sɔn Alakira Alakira sallallahu alaihi wa sallam an y'a lakale binakɛ in donnen a ka saya bana na n'o ye Abu Talibi tuma min na n'a donna sikara la Alakira donna a nɔfɛ a ko n binakɛ n b'a ɲini i fɛ i ka seereya dɔrɔn k'a fɔ Ala ye kelen k'a fɔ ne Muhamadu ye Ala ka ciden
n'o kɛra ne bɛ don i garanti kɔrɔ alikiyama jɔ a ko n bɛna kɛ i jɔra jɔyɔrɔ bɛɛ la ne mais a bɛ nin fɔ Abu Talibi Abu Jahal fana kɛra shetane ka don Abu Talib la n'Ala kira ye nin fɔ a b'a fɔ Abu Talib a b'a fɔ i bɛ sɔn e ɲɔgɔn cɛ gɛlɛn bɛ sɔn saya siranɲɛ kama k'i mɔkɛw ni faw ka taa sira bila u fila tora nin kuma in tan ni ka segin la Abu Talibi fo laban na Abu Talib a nana kan don Ala kira ma a ko n den wallahi n y'a dɔn i bɛ ka min fɔ tiɲɛ a ko nka n den ne bɛ sa mɔkɛw ni binakɛw ka taa sira kan i y'a dɔn an delila k'a fɔ Ala ko taa sira ko dɔrɔn de don sinon maa si tɛ dugukolo sanfɛ min tɛ Ala dɔn dɔncogo dɔn Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq min rabbik mina nga ayaw jira adamadenw na dugukolo kɔ k'a ni faw na an'u yɛrɛ kunna fo u kana danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko in ye tiɲɛ yɛrɛ de ka bɔ i ma ne m'a fɔ n ko Ala kɛra bangena san min n'o ye samakɛlɛ san ye Abrahata bɔra Yamani jamana na a bɛna alikaba de ci ka alikaba ɲɔgɔnna jɔ u fɛ yen a nana fɔlɔ a ye magankaw ka baganw de fara ɲɔgɔn kan ni kɛlɛ min nana samasotigi a kɛlɛ fanga ka bon magan tɛ se k'a kunbɛn bɛɛ don n'i ka so kɔnɔ u bɛ ka jɔrɔ n'u yɛrɛ kun min nin y'a sɔrɔ Ala kɛra ma bange fɔlɔ ye Abdul Muttalib n'o ye Ala kɛra mɔkɛ in ye ale de tun ye magan ɲɛmɔgɔ ye o don a nana Abrahata nɔfɛ a ko nana i y'an ka bagan minnu cɛ i k'an ka baganw Abrahata k'a ka kuma laselaw ma minnu bɛ tarjama kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn a ko ne nanen don ninnu ka hɔrɔnmaso min n'a ɲɔgɔn tɛ maa bolo diɲɛ kɔnɔ min n'o de ci a tɛna o delili kɛ ko fo a bɛ na de u ka bagan minnu cɛra ko k'u ka baganw u y'o fɔ Abdul Muttalib ye min ye a ye jaabi di de a ko inna li hadha albayt rabban yahmi a ko i kan bɛ so min ma k'i bɛna ci ko tigi b'a la min b'a kɔlɔsi o tuma an b'a dɔn k'u tun b'a dɔn Ala bɛ yen mais Ala in kan ka batu sira jumɛn de fɛ ani kan ka tɛmɛ mɔgɔ jumɛn de fɛ pour que ka Ala sɔrɔ kiraw nakun y'o ye Abu Talib a fatura nin fatu cogo la Alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɔra a ko sahabaw ma ko a ye n fa su ta ka taa seli tɛ k'a kan parce que a ma sɔn seli mais don dɔ la Ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas Ala ka diɲɛ b'a ma ale de ko Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a ko i bɛna kɛ Abu Talib a ko a don a jɔra jɔyɔrɔ min na e ye magan kɔnɔ yan e ni anw bɛɛ y'o seere a ma sɔn ka don i ka diinɛ na mais ale nin yɔrɔ bɛna kɛ mun de ye e ka kiraya la a ye ɲuman min kɛ Alakira nɔngɔnmanin tun don a wulila ka se a ko Abu Talib a ko hali n'a donna tasuma kɔnɔ a ko a tɛna tɛmɛ yɔrɔ kan yɔrɔ min tasuma bɛ tɛmɛ an damakuru fila kan a ko Ala b'o k'a ye ka da ne kira de kosɔn o tuma nin wasara dalu ye dɔrɔn k'a fɔ ni maa o maa n'i ye ɲuman min kɛ i tɛ ne bɔ n'i ka ɲuman ye nka kuma bɛ yɔrɔ min e bɛna ɲuman min kɛ o de bɛna se k'e kisi tasuma ma k'i don alijinɛ na wa kuma bɛ yen parce que lahara o de ye sara don sara in fana mizan de bɛ turu i ka ɲuman ni i ka juguman o de bɛ suma ni min girinyana i bɛ taa o fan de fɛ n'a y'a sɔrɔ hali e sɔnna kira in na mais e ta kɛra da la n sɔnna kira la i ka kumakan t'a yira i ka kɛwale t'a yira i ka batu t'a yira fo dabara la n sɔnna kira la i n'a fɔ an ka bi diɲɛ laban in na silamɛ wele cogo modèle min bɛ yen ko musulman non pratiquant silamɛ min mais a t'a a baaraw kɛ o bɛ yen sinon an bɛ min dɔn kuranɛ na o de ye saba in
ima ika ban kira la ala k'olu wele ko kafiru ima ika sɔn kira la mais kafiru bɛ baara min kɛ i b'o kɛ mais n'i bi seli ala b'i wele ko nafigi ou bien ika sɔn kira la a ye min fɔ k'i seko k'o la kumakan na ni kɛwale la o tuma ala b'i wele ko silamɛ ou bien mumini ou bien alaja nka ka kɛ musulman ye non pratiquant o b'anw ka bi diɲɛ laban in wa siga t'a la n'i k'a tigi ma ko kafiri don a b'a tɔɔrɔ fana koyi c'est-à-dire pour que i k'a faamu silamɛ min a tɛ sun a tɛ seli a tɛ jagabɔ a tɛ hiji wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah a yɛrɛ t'o kan mais n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ko ne ye silamɛ o de ye musulman non pratiquant ye o tuma kulu ye ni maa saba de nka an ka kuma bɛ min nɔfɛ kafiri ka niyɔrɔ sɔrɔ n'a ka baara kɛlen a misaliya filanan dɔ filɛ nin ye n'o ye alakira binakɛ ye alakira ko ale ka ɲinini ala fɛ o de b'a to lahara ko tasuma tɛ tɛmɛ an tamakuru kan fiyewu dalilu filanan min fana bɛ mawludu kɛli la أنه صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده ويشكر الله تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه ولكن صلى الله عليه وسلم أكان ينما يبقى أيرك بانيني دوين فأيرك تنبابوي et puis a tumbe ala barka da dona kan nema bawla nema minun kaka wa tafaddulihi alayhi bil jud li hadha al wujud ani ala ifsamanti abba min dale ma kabla nin dali ngona tumbe ala barka da wa isaida bihi kullu mawjud sabu ko daven bela jeli ibise ka kuna jasoro ni kira in horoma yi foni yereba وكان يعتبر عن ذلك تعظيم بالصيام كما جاء في الحديث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي على كراكا مولودي كتبو أيركا بانيني دوي أبونيا تكو نانينما يتكو o kɛcogo min tun bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam o de tun ye ntɛnɛn o ntɛnɛn a tun b'o su a nana hadisa la ala kira ka sahaba dɔ bɛ yen n'o ye abu qatada ta ye ala ka jɛma ma a ko ala kira ɲininkala sallallahu alaihi wa sallam a ka ntɛnɛn o ntɛnɛn suni na ko ala kira ko jaabi la ko fihi wulitu wa fihi unzila alayya ko n bɛ ntɛnɛn bɛɛ sun parce que ne bangena ka bɛn ntɛnɛn de ko wa n bɛ ntɛnɛn bɛɛ sun parce que wahayi fɔlɔ kɛra ne kan ka bɛn ntɛnɛn de ma ni hadisa in fana muslim ye ala kala a ka sahihi kɔnɔ kitabu siyam n'i y'o lajɛ i bɛ hadisa in sɔrɔ wa hada fi maana al-ihtifal bihi o tuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ ala kira ka bangeni kunbɛn mana se que ça soit a ka bɛn ntɛnɛn ma ou bien a ka bɛn don wɛrɛ ma i n'a fɔ an filɛ alamisa su in na cogo min na o tuma na nin bɛɛ ye ala kira ka bangeni don in bonyani kɛcogoya dɔ de illa anna surata mukhtalifatun ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو إطعام طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم akwa damakaka o mawlidu nyenemayali anta ketugo anala kira tabsi ka fonyogo ko me afun be kungiri mawlidu se ka nyenemaya nishun ye ko mala kira tumba ketugo min sallallahu alaihi wasallam mawlidu se ka nyenemaya fana ni dumini dlani ka di alislamu ma adun mawlidu se ka nyenemaya fana ka jama fara nyogonga ka zikiru ke ka bɛn ala kira bangini ma i n'a fɔ galiban n'i taara zawiyaw la bi su ɲɔgɔnna na i bɛ taa sɔrɔ tijaniyaw faralen don ɲɔgɔn ma u bɛ kasidaw da u bɛ la ilaha illallahu de da y'a dɔn nin bɛɛ kuma ka ca an ka bi diɲɛ laban in na mais a k'a dɔn nin foyi tɛ yen ko asulu tɛ min na diinɛ mais bamananw ko ko n'i ka wulu ye n ta sidɔn minɛ ko nanga ye k'o bɛ tile bɔ
ka fara ɲɔgɔn kan ka la ilaha da ka pɛrɛnna ye ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kelen don a dama bida ye min ti bɛn diinɛ na n'i yɛrɛ tora ka dɔw b'i ni kunangoya de misɛn k'a sɔrɔ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko laysa ala ahli la ilaha illa allah wahshatun fil quburi wala fin nushuri wa ka'anni anzuru ilayhim fil mahshar a ko la ilaha illa allah tigiw ko ɲɛnafin t'u minɛ fiyewu u kaburu kɔnɔ wa kununi alikiyama jɔ don ɲɛnafin t'u la fiyewu k'a b'i n'a fɔ ne kira sigilen ɲɛ b'u wuli cogo la ka bɔ u kaburu a b'a fɔ hadisa wɛrɛ la a ko qulu la ilaha illallah hatta yuqalu innakum majanin aw mura'in a ye la ilaha illallah fɔ fo mɔgɔw k'a fɔ ko ninnu ta tɛ la ilaha illallah fɔ ye ko fa de b'u la ou bien ko yɛrɛjiralaw de alakira ye nin fɔ hadisa a ka ca la i b'a sɔrɔ o zikiri kɛnɛw sigilen don u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka zikiriw de kɛ ka alakira ka bangeni ɲɛnɛmaya n'a ye aw salatin ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dɔw yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka salatu kɛ alakira ka sallallahu alayhi wa sallam aw simai shama'ilihi sharif ou bien a ka ɲɛnɛmaya tɛmɛna sira minnu fɛ k'o siraw lakale mɔgɔw ye u b'u ka mawulidu ɲɛnɛmaya n'o a dalilu sabanan ko anna al-faraha bi sallallahu alayhi wa sallam matlubun bi amri al-Qur'an min qawlihi ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrah a ko dalilu sabanan min bi sɔrɔ k'a fɔ ka kɛnɛ ɲɛnɛmaya ka jama fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ dɔ ɲɛnɛmaya ni mawulidu ye ko o dalilu ye Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka kumakan ye kuranɛ na suratu Yunus la ala b'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrah ko Muhammad a f'u ye ko ni ala ka samantiya a n'a ka hinɛ k'u ka nisɔndiya ni o de an bɛ ɲɔgɔn ɲininka ala ka samantiya ani ala ka hinɛ yalima miliyari caman tigiya de don wa ou bien den caman tigiya de don wa ou bien masaya de don wa ou bien datugu cɛɲɛ de don wa olu bɛɛ ye diɲɛ sɔrɔw de ye n'ala kɔni k'ale ka samantiya ou bien a ka hinɛ ghaliban a kan bɛ min bɛ lahara se maa ma a ko fallahu ta'ala amarana an nafraha birrahma a ko ala yɛrɛ de filɛ k'an yamariya kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ an ka nisɔndiya ni hinɛ ko wa nabi sallallahu alayhi wa sallam a'zamu rahma ko wa alakira sallallahu alayhi wa sallam hinɛ o hinɛ bɛ dugukolo sanfɛ ale de y'a hinɛ bɛɛ la belebele sabu n'i ye kuranɛ lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Muhammad an bɛ ci foyi kama fo hinɛ dafɛnw n'a kun ka di ala ye a kun b'a fɔ n y'i cɛ k'i kɛ hinɛ silamɛw de ye ani muminiw ni alajɔnw mais la ala ko de rahmatan lil alamin ko dafɛnw bɛ alamul insaniya bɛ alamul bahayim bɛ fɛn o fɛn o y'a dama diɲɛ de ye hadamadenw ka diɲɛ bɛ yen cogo min kɔnɔw ka diɲɛ bɛ yen waraw ka diɲɛ bɛ yen jiriw ka diɲɛ bɛ yen nin bɛɛ ye hinɛ de sɔrɔ alakira cili la sallallahu alayhi wa sallam o tuma ala yɛrɛ de y'an yamariya kan k'a fɔ an ka nisɔndiya ni hinɛ wa hinɛ fana bɛɛ la belebele o de ye nin nabi ɲuman ye sabu ala yɛrɛ ye ale ta tɔgɔ ma kuranɛ na k'a fɔ a y'a ci hinɛ de kama dafɛnw a dalilu naaninan anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yulahiza irtibatu zaman bil hawadis ad-diniyah al-uzma allati madat wa inqadat فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لأجلها ولأنها ظرف له قال صلى الله عليه وسلم أتم واتي وكلشلي دانسي ندين بارد وكلي كبين واتي واتي من نولو تمنا أتم نو واتي ونناسي على كرب دين بارد وكبين واتي ما واتي من تمنا ولا سأنا كواتي من بتو مغوك
وقد أصل صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بنفسه كما صار في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل عن ذلك فقيل له إنهم يصومون لأن الله نجى نبيهم وأغرق عدوهم فهم يصومونه شكرا لله على هذه النعمة. على كواتي بدو تمني كواتي ينما ولا سأنا تمغو كنو كوني قايداي على كرايري فلو دي كومين سيجي